Ocho, uno, nueve, DXUM, News and Public Affairs. Sa Davao City, 819, DXUM. At oras alas 12:30. Welcome to the Balik Hebrew program din sa DQM Radio Kay 819 kHz sa oras alas 12:30 hangtod alauna sa Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Kini si Mori Azaria Gilbert Minyo sa Wadspika sa Lawak, Engineer Ronel Mandres sa Region sa Station Manager. Magatimbaya kaning tanan 0929-311-3484. Kaya igsunan kanyo about mapilos tong online classes. Karong gabi doon na kita online classes sa alas 7. Og ingon man sa Sabado sa gabi. And then karong maabot nga Domingo pitsa 24 sa gabi, Ros Kodesh, magsugod kita sa paglakip sa pag-recite. Every time we make a biracha, both morning and evening, i-appeal nato ang Psalms 27. Okay? And then ang Rosh Hashanah umaabot sa pitsa 22 sa bulan sa September. Then for this before September 21 or September 19 ipahigayon ang Silikot Beracha sa alas 5 sa buntag sa hapon o alas 5 sa buntag alas 5 sa buntag no hapon alas 5 sa buntag og sa umaabot nga Feast of Sukkot. Kini siya pito ka adlaw nga diin kita maga-offer og morning beracha in connection to the festival. Okay, until sa ika-pito nga adlaw. Kaya ang 7th day sa Feast of Sukkot gitawag siya og Hoshana Rabbah. That is judgment for the nations. And tungod kay judgment siya for the nations, usap kini ang last day nga diin ang mga nations gitagan og chance nga sila maga-tisyuba, maga-hinulsol, magabalik sa Creator o ang matag-usa kinahanglan nga muhimo og chidaka ingon man kindness to each one tungod kay kini siya maka-break og crime, maka-break og mga kasalanan, mga kalatasan. Our kindness to the poor will break our sins as mentioned in the book of Daniel chapter 4 verse 27. O ingon man makaigsunan ang atoang matag kalapasan sa takda nga kita mohimo chidaka, charity to the poor, kindness to the needy, kini siya makapasaylo og sala. Kay daghang salamat. Mga igsunan, no atong gikaisgutan ang Torah for the nations na mao lamang ang gihatag sa Creator. Ingon nga commandments for humanity. That is the Torah. As I've said, based on the Tractate Megillah na panahon sa Messianic era, ang Torah o ang Book of Esther maulang ang magapabilin nga igatudlo tungod kay ang mga Book of the Prophets will end panahon
Misaya, Gog Magog War, and then ang rebuilding of the temple. And once ma-rebuild ang temple ug ang Misaya murol, magigsunan ang magkakadabo mao nga ang Torah mao ang itudlo sa Misaya sa tibuok kalibutan. Sa katumanan sa Book of Habakkuk 2:14 and Isaiah 9:11, that the earth shall be filled with the knowledge of Hashem. Ang tibuok yuta pagapunon sa kaybalo ni Hashem. Ug ang Torah mao ka nga knowledge. Because Hashem is the knowledge, He is the knower, and He is the known. According to Rambam, siya ang kahibalo, siya usab ang tig susi, o siya usab ang nahibawan sa tanan. Nga mao ang the only and true creator of the universe. Only through the Torah can we know that Hashem is the creator and is the only one. As mentioned in the book of Isaiah 45 verse 18, Hashem Elohim created the earth, and He created them not to be empty but to be inhabited. Si Hashem mao ang nagahimo sa mga kabuhatan, o himo niya ang kayutahan dili aron mahimong awaaw, apan aron nga ang yuta kini i-habitate sa tao, og ang mga tao nga nagapuyo kinahanglan ma-civilized, and that civilization can only happen once the Torah is taught to all humanity. Ano yung mga kiksunan na only the Torah can tell us who is the creator of the universe, and only through the Torah can we be civilized. Kumbaga, tanang mga libro will stop. We no longer need books except the Torah itself, which is the will and the eternal will of the Creator. Ang Torah mao ang iyang eternal will, o kini mao ang gigamit niya to create the heavens and the earth and the entire universe. The blueprint of creation is the Torah. Sa panahon sa Messianic era and throughout eternity, walay laing libro nga kini magpabilin throughout eternity o gikatudlo. Kung baga, walay New Testament, walay Book of Mormons, walay Quran in the Messianic era. That is a reality. Yan naman tungkol kay there is only one revelation that will last forever. Leviticus 3:17. My laws for eternity, or my laws are everlasting. Only the Torah is eternal, because Hashem and the Torah are one. Si Hashem ug ang Torah usa lang. Because the Torah is the expression of His inner will and His pleasure inside, revealed
in the Torah. Ang iyang kalipay ay kahimuot alang sa creation niya, alang sa mga nilalang niya, ug tura lang ang makatudlo niya na ug wala nilain pa. Therefore, mga kaigsunan, since the Torah is eternal, og ang ato ang soul usab kini siya eternal, gikinahanglan nato ang Torah nga mao ang mo feed sa ato ang soul, mao ang mo nourish sa atong soul, because our soul comes from the Creator Himself. It is the spark of the Creator. Og tungod kay spark sa Creator ang atong soul, na kinahanglan og infinite entity nga mao ang mo fulfill sa mga gikinahanglan needs sa ato ang mga kalag. Ang atong soul wala nang ginahanglan og other textbook. Ang atong soul nanginahanglan og usa lamang og kanamahang Torah. That's why in Psalms 19 verse 8, Torat Hashem Temima Mishivat Nafesh. Ang Torah ni Hashem perfect and it restores the soul. The soul can be sick. Satak na nga ang soul, kaigsunan, mo himo through the body, which is contrary to the Torah, then doon ay mahitabo sa maong soul. Ug ang soul mo undergo siya og therapy, mo undergo siya og purification, whether in this Olam Hazeh or in the Gehinnom after the soul leaves the body. Human nga ang soul o biya sa lawas, mo undergo siya og purification process aron nga ang soul may sama siya sa diamond or gold tried by fire. Yun ana makiksunan ang proseso. And that's why it's so important nga matagusa taga na tong chance ang need sa atong soul. What the soul needs is the Torah. In the book of Deuteronomy 8 verse 3, o kini mao ang parasa sa mga nangagi. Remember how Hashem feed you with manna in the wilderness, whom your forefathers have not experienced, so that you might know that Adam shall not live on bread alone. Kimot sa fe Hashem. Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of Hashem. Aron masayod kita nga si Adam, we are all descendants of Adam Harishon. Kitang tanan mga kaliwat ni Adam Harishon to Noah, and we are all descendants of Noah. Ug dapat kabaluta na dili lang sa tinapay kita mo exist. We need the Torah
coming from his mouth. Ikinahanglan nato ang Torah nga nagagula sa baba ni Hashem. Og tungod diya na may nungdan nga every day we need to read the Torah. We need to study the Torah. For the Jewish mindset, if you go out from your house without reading the Torah, it is unhealthy for you. It is unhealthy for your soul. That means it makes you sickly. Makahimo nimong masakiton. It's not good. It's not healthy. It's not inspiring. Dili siya makalipay. Dili siya maka-lift up. It's not soul elevating. Kay sa Torah lamang kita makahugot og inspiration, strength, and also light of the Shekinah. Matungod niya na we can be elevated from worries, fears, anxieties, loneliness, and depression. Mapaygawas kita gikan sa mga kahadlok, mga kaguol, kabalaka. Ingon man ang kasubaanan ug ang pagbati sa depresyon, ang extreme worry, extreme anxiety. And that person can only be raised up, can only be elevated through the Torah. Tungod kay ang atong soul, it is infinite. Gikan siya sa usa ka infinite creator. Ug tungod kay gikan siya sa infinite creator, therefore Torah is infinite. Ang soul infinite. Torah, soul, Hashem, infinite, both infinite. Therefore, kini mao ang mao lamang ang makatakdo sa demand sa atong soul. Ang atong mga loneliness, sadness, worries, fears, anxieties, depression, kini elevate lamang and turning into joy and gladness. Sason bisimcha. Once atong i-submit atong kaugalingon ngadto sa Torah. And makita nato nga kaigsunan usa ka noon kay nga bersikulo kining Salmo 55:23. Sa Psalms 55:23 it says, "My soul, O cast your burden upon Hashem, and He will sustain you. He will never suffer your foot to be moved." Alam niyo mga kaigsunan, sa Christianity, kung mahiwa sila memory verse, ang ilang memory verse ani 1 Peter 5:7. Cast all your cares upon Him, for He cares for you. And they don't know that it is in the Torah. Wa sila kabalo nga Torah na siya. That is in the book of Psalms 55:23. Cast all your cares upon Him.
Hinumdum ko ay kanta. No, I will only just modify. My soul waits upon Hashem always, for my hope is from Him. He only is my rock and my salvation, my stronghold. I shall not be shaken. Trust in Him at all times, O people. Pour out your hearts before Him. Hashem is a refuge for us. Refuge for us. Cast your burden upon Hashem, and He will sustain you. He will never suffer the righteous to be moved. Cast your burden upon Hashem, and He will sustain you. And He will never suffer the righteous to be moved. Walay lain nga angin atong tugyanan sa tanang mga depression, loneliness, fear, anxieties, worries. Gawas lamang kay Hashem. And through the Torah, can we be restored? Pinahagi sa Torah, ma-restore atong soul. It's not through psychologist. Dili ka sa psychologist ma-restore. Gano'n man tungod kay, that is a sickness of the soul. Since it is a sickness of the soul, we need to go back to the treatment of the soul. And that is the Torah. Balikan natin mga kaigsunan. Kaysa Messianic era, Torah man lang ang mabilin. Sa tanang mga books, except the Megillat Esther. Tungod kay ang Book of Esther, it is a story that is just the same with the Exodus from Egypt. And we can find that the story of Exodus from Egypt, it was mentioned every day. The moment nga mga Jewish mo recite sa Shema Yisrael, mahisgutan ang deliverance from Egypt. Hinihinumduman daily. And according to sages, with your whole life, that means Chaim, that is life now and the life to come. Likewise, ang paghinumdum sa pagluwas sa mga Jewish sa kapanahonan ni Queen Esther shall never be forgotten. Dili siya pwede kalimtan. And since ang Torah mauman ang eternal nga pulong sa Creator, mahinungdan mga kaigsunan na in the Messianic era, still adunay pagpanudlo ug ang igatudlo mao ang Torah, and the Messiah is our great teacher. To fulfill Isaiah 2 verse 3, come and let us go up unto the mountain of Hashem, and to the house of the Elohim of Jacob, and He will teach us His ways, and we shall walk in His paths. For the Torah comes from Zion, and the word of Hashem from Jerusalem. So
So there is only one source of Torah and Word, and that is only Jerusalem. O tungod kay Jerusalem lang ang source. It's the Messiah teaching in Jerusalem. And from Jerusalem, the Messianic teaching will flow down to the whole earth as the waters cover the sea. Sama sa mga tubig nga mitabon sa kadagatan. Yun ana usab ang Torah knowledge. So we can find the eternality of the Torah. Nga diin bisan ang mga sinulat sa mga prophet mohunong mustap, and then ang Torah will remain continually, eternally. That's why mga kaigsuunan, minungdanon kaayo nga kita mo invest og pagtuon alang-alang sa tong soul, alang-alang sa tong nishama, og kana nga pagtuon ato lamang mahiaguman masinati pinaagi sa Torah lamang. Muna mga kaigsunan, kung mag-awag sa sagusa, magtuon tag Torah, mo investa sa atong soul sa pagtuon sa Torah. Maulang na ang ipangita sa atong kalag. Ang atong kalag wala mangita bulawan, wala mangita og salapi, wala mangita og kahilayan, sexual or pleasure sa body. Ang atoang nishama nangitag Torah, because only through the Torah the nishama can be restored, and only through the Torah the nishama can be fulfilled, because the Torah and the nishama, they are infinite, because they came from the Creator Himself. Hashem is infinite, and the breath that He gave to us is infinite, and the Torah is also infinite, and only then can we be fulfilled. O sa mga kaigsuunan, hatangin nyo kigayon ang pagtuon sa Torah. Kay matag adlaw nga milabay, dili na nato mabakwi. It's time for us to give attention to the needs of our nishama, to the needs of our soul. Kaniya mabot mapil sa tuwang online Torah classes. Matag Miyerkules sa gabi, karong gabi, doon na kita online classes alas 7 sa gabi, o gingon man, karong umaabot nga Sabado sa gabi. September 22, ang Rosh Hashanah, and then 4 days before, magsugod ang Silikot, September 19 sa alas 5 sa buntag, o sa August 24, sunod Domingo, Rosh Chodesh sa bulan sa Ilol, kusugod usab kita sa paglakip sa Biraka sa Psalms 27. Sa ngalan sa tuwang partners, Pikas Lawag, Engineer Ronel Madresa, Roy Johnson, the Station Manager, kini si Mori Azaria Gilbert Minyosa, mag-iyon kayong tanan. Shalom Aleichem, Billy Drag.